أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 114 of Dora Quran 2024. सूरह तौबा के इख्तितामी हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह ताला ने इस सूरत में एक मुकम्मल कैटेगराइजेशन की है उन लोगों की जो एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, उनके क्या रवैये होते हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक रखना है उस इस्लामी रियासत ने, और उनके साथ अंदरूनी और बैरूनी मामलात में जो खतरात दरपेश आ सकते हैं अगर वो रियासत के वफादार नहीं हैं, तो उनसे अल्लाह ताला ने खबरदार किया है। अब जो हिस्सा शुरू हो रहा है, आप समझें कि ये ऑलमोस्ट दिस इज द लास्ट 1/5 ऑफ द सूरा। और इसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए बशारतें भेजी हैं जो यानी क्रेडिट किसके लिए है। रियासत में मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, तो रियासत में जो सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, यानी हम हर मुआशरे में कुछ लोग बेहतरीन होते हैं। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है अगर उस मुआशरे में इल्म की कदर है तो वो पढ़े लिखे होंगे। वो उस मुआशरे में अच्छी-अच्छी पोस्टों पे फ़ाइज़ होंगे, हो सकता है वो अफ़सर हों, अफ़सरान बाला हों, वो जज हों, वो सीएसएस अफ़सर हों, वो प्रोविंशियल सर्विसेज़ में रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे काम कर रहे हों, वो हो सकता है जनरल्स हों, वो आर्मी फ़ौज के रिस्पॉन्सिबल लोग हों। सो हर मुआशरे में ऐसे लोग होते हैं जो काबिल एहतराम होते हैं और उस मुआशरे की बुनियाद उन लोगों ने रखी होती है और वही उसको आगे चलाने के मजाज होते हैं। सो आज जिस ग्रोह का के बयान से सबक शुरू हो रहा है, इसको अल्लाह ताला साबिकून अल अव्वलून कहता है। और ये सहाबा का वो ग्रोह है जो इस्लाम के बिल्कुल शुरू से इस्लाम के साथ थे। सूरत जिस हिस्से में सूरत है जहाँ पे ये बयान हो रहा है, सो इम्कान ये है कि ये वो ज़माना है जो कि 8 और 9 हिजरी, जो जबकि आप समझें कि फ़तह मक्का होने वाली है। अब ये है कि जंग बदर हिजरत हो चुकी है, अंसार और मुहाजिरीन का मीसाक हो चुका है, सुलह हुदैबिया हो चुकी है। जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब जिसको कहते हैं, फिर हुनैन का जो मार्का था, और उसके बाद तबूक का सफ़र भी मुसलमान करके वापस आ चुके हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पे अब फ़तह मक्का की बशारत इन्हें मिल चुकी है। और सुलह हुदैबिया के बाद मक्का और मदीना के जज़ीरतुल अरब के लोगों को ये बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, जो उनको मानने वाले हैं, वो अब अरब में एक ताकत की हैसियत से उभरेंगे। वो अब एक जैसे इलेक्शन में पार्टीज़ होती हैं, सो या ऑपोजिशन होती है और या रूलिंग पार्टी होती है। सो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात अब एक रूलिंग पार्टी की हैसियत से जजीरे अरब में मुतारिफ हो चुकी थी और रियासत मदीना कायम हो चुकी थी। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत नंबर 100 है। वस्साबिकून अल अव्वलून, और वो सबकत करने वाले यानी कि आगे बढ़ने वाले, अल अव्वलून सबसे पहले, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार में से, वल्लजीना, और वो लोग अत्तबाऊहुम, उनकी पैरवी की, जिन्होंने अ, इनकी पैरवी की, साबिकून अल अव्वलून की, बेएहसान नेकी के साथ। सो ये वो ग्रोह है जबकि कुछ भी किसी को नहीं पता था, और मक्का में गार हिरा की पहली वही के बाद अहदुल अहद का नारा बुलंद हुआ था कि वो जो एक है
وہ ایک ہی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ یعنی جتنی بڑی یہ صورت ہے اور جتنا بھاری اس کا سبق ہے، یہ ایک عذاب کی صورت ہے۔ یہ دنیا میں بدلہ دیے جانے کی صورت ہے، کہ اس دنیا میں اللہ کے رسول کے ذریعے تمہیں تمہارا بدلہ مل رہا ہے۔ اسی حساب سے یہ بشارت ہے اور یہ خوشخبری ہے، جو شاید قرآن میں بہت، یعنی قرآن میں ان لوگوں کے حق میں بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ آیت ایک عمومی بشارت ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان ہے، اور قرآن میں ہے کہ اللہ کی رضا تو سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے۔ وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے آگے بڑھ کے دین پر وہ ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، وہ ان کا اتباع کیا، اور پھر جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا، رضی اللہ عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کیا ہے اس نے ان کے لیے، جناتن تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ابد آباد تک ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، تمہارے ماحول میں ہیں، من الاعراب منافقون، تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں، جو آراب ہیں، آراب عرب کی جمع ہے، اور آراب دیہاتی عربوں کو کہتے تھے، منافقون کچھ منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینہ والوں میں بھی یہ لوگ موجود ہیں، مردو علی النفاق، وہ اڑے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اپنے نفاق میں، لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، کیونکہ منافقوں کی جو پہچان کرائی گئی تھی، وہ مسلمانوں میں فتح مکہ جب ہو گیا تھا تو ان کے خلاف پھر مسلمانوں نے ایک عام جنگ کا اعلان کیا تھا۔ تو تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ہی ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم، ان قریب ہم انہیں عذاب دیں گے، مرتين، دو بار۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان منافقوں کو ہم دو بار عذاب پہنچائیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف۔ اب یہ دو بار کیا ہے؟ یہ یعنی کہ کیا یہ ایک تو اس میں فتح مکہ ہے، دوسرا اس میں ہو سکتا ہے کہ تبوک کا مارکا ہو۔ اب ان کو ہم عذاب دیں گے دو بار، یہ یہاں پہ ہسٹورک ریفرنس سے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، تفسیروں میں بیان ہوئی ہے، تفسیروں میں مختلف تفسیریں ہیں، اور میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ خود وہ دیکھیں کہ یہ دو بار ہم تمہیں عذاب دیں گے، اور پھر وہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ اور بھی ہیں، اعترفوا، انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، خلطوا، انہوں نے گڑمڑ کیا، انہوں نے ملایا، عملا صالحا وآخر سیئا، ایک نیک عمل اور ایک برا عمل، عسى اللہ، یعنی ایسے بھی ہیں جو، جیسے میں نے آپ کو شروع میں جب منافقین کا سبق شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مذبذب ہیں، ان کو ابھی شک ہے اپنے دین میں، انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں اور کچھ انہوں نے برے کام کیے ہیں، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، ان یتوب علیہم، وہ توجہ دے گا ان پر، وہ ان کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم، آپ لے لیں ان کے مال میں سے، صدقتاً، صدقے، تطہر، تم انہیں پاک کرو، تطہرہم، ان کو پاک کرو، وتزکیہم، اور انہیں صاف کرو، ان کا تزکیہ کرو، بہا، وصلی علیہم، اور دعا کرو ان کے حق میں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے سب کے لیے، کہ
जो खुले मुनाफिक थे और जो इस्लाम के खिलाफ जिनकी एक बाकायदा मूवमेंट थी, जो अब्दुल्ला बिन उबई जिनको रईसुल मुनाफिकीन कहा गया था उस वक्त की रियासत में, उनके लिए तो अल्लाह ने ये फरमाया कि इनके लिए दुआ भी नहीं करनी, इनके लिए इनकी कब्रों पे भी नहीं जाना, जनाजे भी नहीं पढ़ाने। इनकी इनसे एक मुकम्मल मुकातिया था, मुआशरती मुकातिया था इन खुले मुनाफिकों से जो मदीना में शरारतें करते थे मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो मुज़ब्ज़ब थे, मुतवहश थे और वो शक में थे कि आया ये दीन सच्चा है भी कि नहीं? आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब होंगे भी कि नहीं? सो कभी वो आकर इनमें शामिल होते थे और कभी वो अपने शक में पीछे रह जाते थे। इनके लिए अल्लाह ताला फरमाता है और ये कमाल रहमत है, वरना इनको मुनाफिकीन के ग्रोह में शामिल करना बहुत आसान था। लेकिन ये अल्लाह का कमाल रहमत है कि वो अपने पैगंबर को ये कह रहा है कि इनसे तुम सदके भी लो, इनके माल में से इनको पाक करो और इनके लिए दुआ करो। इन स्वलाता का सकनुल्लाहुम, बेशक आपकी दुआ सुकून है इनके लिए। जब वो आपकी दुआएं सुनते हैं तो उनको सुकून मिलेगा। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह तो सुनने वाला और जानने वाला है। अलम यालमु, क्या उन्हें ये इल्म नहीं है, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह हुवा यक़बलु तौबत, वही कबूल करता है तौबा अन इबादिही, अपने बंदों से, व याखुज़ुस सदक़ाति, और वो कबूल करता है लेता है उनके सदक़े, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, वो तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। वकुल अमलू, और आप कह दें कि आप अमल करें, आप अमल करते रहें। फसयरल्लाहु, बस अनकरीब देखेगा अल्लाह, अमलकुम, तुम्हारे अमल, व रसूलुहु, और रसूल भी देखेगा, वल मोमिनून, और मोमिन। सो एक इनको आप मोटिवेट करते रहें, इनको आप ये कहते रहें कि आप अपनी जगह अमल करें, आप अच्छे अमल करें, अच्छे काम करें, अल्लाह ताला देखने वाला है और उसका रसूल और मोमिन भी देख रहे हैं। वसतुरद्दूना, और अनकरीब जाओगे, तुम अनकरीब लौटाए जाओगे, इला आलिमिल गैबी व शहादा, जानने वाले को जो गैब और हाजिर सबको जानता है। फयुनब्बिउकुम, बस वो खबर दे देगा तुम्हें, बिमा कुंतुम तामलून, उसकी बाबत जो तुम अमल करते थे। व आखरूना, और ऐसे भी हैं, मरजूना ले अम्रिल्लाहि, जो मरजूना जो मुअख्खिर किए गए हैं, जो रोके गए हैं अल्लाह के अमर के लिए। यानी ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म पे मौकूफ है। अब उनके बारे में खुले ये कहना कि ये मुनाफिक हैं या ये मुज़ब्ज़ब हैं, अम, ये मुसलमानों के लिए इजाज़त नहीं थी। उनके बारे में फ़ैसला अल्लाह ने अपने पास महफूज़ रखा है। तो ऐसे भी हैं, मरजून अमरिल्लाह, इम्मा युअज़्ज़िबुहुम, चाहे वो उन्हें अज़ाब दे, व इम्मा यतूबु अलैहिम, और चाहे वो उनकी तौबा को कबूल कर ले। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह तो जानने वाला और हिकमत वाला है। सो ये एक बात जो अक्सर दीन के तलबा को अम, नहीं पढ़ाई जाती और ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए, कि आप किसी के बारे में जजमेंट नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे फ़िक़्ह में जिस चीज़ को तकफ़ीर कहते हैं, कि किसी मुसलमान पे तकफ़ीरी फ़तवा लगाना कि ये मुकम्मल काफ़िर है, चे जाए कि वो बुनियादी अक़ाइद में से किसी का रद्द नहीं कर रहा, वो शिर्क का रद्द नहीं कर रहा, वो नबूवत का रद्द नहीं कर रहा, फ़रिश्तों का रद्द नहीं कर रहा, किताबों का रद्द नहीं कर रहा और क़यामत के दिन का रद्द नहीं कर रहा। किसी पर तकफ़ीरी फ़तवा लगाना कि इस अमल की वजह से, और जबकि उस अमल का ताल्लुक इन बुनियादी अकायद से ना हो, इस अमल की वजह से अब ये काफिर हो गया है, ये चारों फ़िक़्ह में मना है। ये इन हमारे जो इमाम हैं, इनमें से या तो इमाम मालिक का कौल है या इमाम हम्बल का कौल है कि मैं शायद 10 लोगों को या 100 लोगों को इस डर से मुसलमान कह देता हूँ कि कहीं मैं किसी एक मुसलमान को काफिर ना कह दूँ। सो एक बहुत ही बुरा ट्रेंड, अब आजकल फ़ी ज़माना तो ट्रेंड बन गया है क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है
کہ لوگوں پر تکفیر کا فتویٰ لگانا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ اب یہ کافر ہے، یہ ٹرینڈ ہم میں شروع ہو گیا ہے۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اقسام بیان کی ہیں، ایون منافقوں کی بھی، کہ یہ کھلے منافق ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، ان کے جنازوں پہ نہیں جانا، ان کی قبروں پہ دعا نہیں مانگنی، ان سے صدقہ نہیں قبول کرنا، اور ان کو کبھی بھی جہاد پہ نہیں جانے دینا، یعنی ان کو اپنی کسی ٹیم کا حصہ نہیں بنانا۔ پھر اس کے بعد وہ ہیں جو جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ان سے صدقہ بھی لے لیا کرو اور ان کے ساتھ تعلق بھی رکھو اور ان کے حق میں دعا کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ یہ بھی وہ کہ منافق ہیں، لیکن یہ شاید مذبذب ہیں، متوحش ہیں، دین میں ان کو تردد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا سے اور آپ کے ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے سے وہ دین کی طرف جھک پڑیں۔ پھر ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ منافقوں کی اقسام ہیں، کافر تو کافر ہیں، تکفیر تو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم چاہے منافق ہے، چاہے وہ کسی بھی منافق کی کسی کلاس سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ سو تکفیر کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بات، یہ کہنا کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، یہ بالکل درست ہے۔ ہم واقعی کسی کو نہیں جج کر سکتے، ہم صرف ان کی ہدایت کی فکر کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنی ہدایت کی فکر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی جنت میں چلے جائیں، ہمارا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں اپنے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے جو ہمیں شاید اتنے زیادہ اچھے مسلمان نہیں نظر آتے۔ یہاں پہ میرے استاد اللہ انہیں زندگی دے بہت خوبصورت بات کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن جس کو سمجھ آ جاتا ہے وہ جب کسی کو دیکھتا ہے تو اسے جنت اور دوزخ نظر آتی ہے۔ یہ ایک بہت بہت ہائی لیول ہے قرآن کی سمجھ کا، یعنی قرآن کا ایسا فہم حاصل ہو جانا کہ آپ کسی کو دیکھ کے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا عمل کیا کرنے والا ہے، ایک انڈیویجول عمل۔ سو قرآن جس کو سمجھ آ جاتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو جب کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے جنت اور دوزخ نظر آتی ہے۔ لیکن قرآن پہ عمل کرنے والا وہ ہے جس کا ان دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ میں گروپ میں آج یہ لکھ کے بھیج دوں گی، اکثر مجھے بھول جاتی ہے، کہ قرآن کو سمجھنے والا وہ ہے جو کسی عمل کو دیکھ کر اسے جنت اور دوزخ نظر آتی ہے، لیکن قرآن پہ عمل کرنے والا وہ ہے جس کا معاملہ ان دونوں کے ساتھ ایک ہی ہوتا ہے، جس کا معاملہ ان دونوں کے ساتھ خیر کا ہوتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، اور ہاں جن لوگوں نے بنائی تھی وہ مسجد ضرار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی، اور پہلی مسجد جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی تھی وہ قباء کا مقام تھا، مسجد قباء جہاں پر اب ہے وہاں پہ آپ نے نماز ادا کی تھی۔ منافقین نے وہاں جمع ہو کر ایک مسجد ضرار بنائی تھی جس کا نام مسجد ضرار نہیں تھا، لیکن انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ یہاں آئیں اور یہاں نماز پڑھیں، اور ان کی نیت شرارت ہی کی تھی اور نقصان پہنچانے کی نیت تھی ان کی، اس لیے اس مسجد کو مسجد ضرار کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پہچان کرائی گئی تھی۔ وَكَفَرُوا وَكُفْرًا، اور کفر کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان۔ سو مسجد ضرار ایک تو مدینہ میں بنی تھی، لیکن یہ دیکھیں ایک تو مسجد ضرار وہ ہے جو کفر کے لیے تھی، یعنی کہ وہ دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نہیں بنی تھی، وہ کافروں کی مدد کے لیے بنی تھی، وہ منافقوں نے بنائی تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تفریقا بین المؤمنین، تفرقہ ڈالنا مومنوں کے درمیان، کہ بعض مومنوں کا دل ٹوٹ جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں رکے اور وہ فلاں گروہ کے ساتھ چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ نماز ادا کی اور یہاں پہ نہیں ادا کی، اس طرح کی باتیں وہ مسلمانوں کے درمیان پھیلا رہے تھے۔
अपने इर्द गिर्द की मस्जिदों का जायजा लें। किसी किसी फिरके का मैं नाम नहीं लेती, मेरा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ खास किसी फिरके के लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। फिर ऐसी मसाजिद हैं जिसमें कुछ और फिरकों के लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है, और ना सिर्फ वो वहाँ नमाज नहीं पढ़ते, उनके बारे में बाकायदा फतवे दे रखे हैं कि ये इस मस्जिद में जिसने नमाज पढ़ी उसका दीन ऐसा ऐसा हो गया और वो वैसा वैसा हो गया। और ऑलमोस्ट वो तकफीरी फतवे हैं कि इन मस्जिदों में अगर नमाज अदा कर दी तो ये होगा। आंखों देखा हाल है मेरे अपने बच्चे का कि एक मस्जिद से नमाजी को उठा के, यानी कि एक बंदे ने उसके बाजू पकड़े और एक ने उसकी टांगें पकड़ी और उसको मस्जिद से बाहर फेंका गया, क्योंकि उसने वहां पे कोई ऐसा काम किया था जो उस फिरके के लोग नहीं करते थे। ये वाकया पंजाब में पेश आया था। बहुत ही दुख की बात है। मतलब पाकिस्तान में ये वाकया पेश आया है, और रोजाना ऐसे वाकयात वहां होते हैं। मस्जिद में किसी को किसी खास तरीके से तिलावत करते हुए देखकर गालियां देना, ये भी आंखों देखा हाल है हमारा। बहुत ही दुख की बात है कि ये मस्जिद ज़िरार जिसका रेफरेंस कुरान में है, ये आज तक तामीर हो रही है, ये आज तक बन रही है। हिस्ट्री में मुनाफिकों ने, अल्लाह माफ करे, एक मस्जिद ज़िरार बनाई थी। आज हमारी उम्मत में हजारों लाखों के हिसाब से मसाजिद ज़िरार, यानी दीन को नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिदें मौजूद हैं। वो इरसाद और घात लगाने की जगह, लिमन हारब अल्लाह, उसके लिए जो जंग करता है, हर्ब में है अल्लाह से, व रसूलहू, और उसके रसूल से, मिन कब्ल, इससे पहले। यानी इस मस्जिद का मकसद ये था कि कुफर की तरवीज हो, मोमिनीन में तफरका पड़े, और एक घात की जगह थी क्योंकि वहां हमला करने का इरादा था इनका। उन लोगों के लिए वो वहां छुप कर बैठे थे जो अल्लाह और उसके रसूल से इससे पहले लड़ते थे, काफिर थे, हम्म, या यहूद थे, यानी कि वो मुसलमान नहीं थे। वला यहलिफुन्ना, और अलबत्ता वो कस्में खाएंगे, इन अरदना इल्लल हुस्ना, कि हमने तो इरादा नहीं किया था मगर सिर्फ भलाई का, हमने तो सिर्फ भलाई चाही थी। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह गवाही देता है, इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक ये झूठे हैं। ला तकुम फीह अबद, आपने नहीं खड़े होना इसमें कभी भी। लमस्जिदुन, बेशक वो मस्जिद, उससे सा अलत तकवा, जिसकी बुनियाद रखी गई है तकवा पर, मिन अव्वली यौमिन, पहले दिन से, अहक को, ज्यादा हकदार है, अन तकूम फीही, कि आप खड़े हों उसमें, फीही रिजालुन, इसमें मर्द हैं, युहिब्बूना, कि वो चाहते हैं, अन यतत्वहरू, कि वो पाक रहें। किस चीज से पाक रहें? शिर्क से और निफाक से। यानी वो मस्जिद इस मकसद के लिए बनाई गई है कि वहां पे लोग शिर्क और निफाक की गंदगी से पाक रहें। वल्लाहु युहिब्बुल मुतव्वहिरीन, और अल्लाह तो पाक रहने वालों को पसंद करता है। अफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा, अफमन, क्या, पस जो, अस्ससा, बुनियाद रखी है उसने, अस्ससा, बुनियाद रखी है, बुनियानहु, अपनी इमारत की, अला तक़वा, तक़वा पर, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, व रिदवान, और उसकी खुशनुदी, खैरुन, बेहतर है। अब मन अस्ससा, या वो जो बुनियाद रखी है, बुनियानहु, अपनी इमारत की, अला शफा, एक किनारे पर, जुर्फिन हारिन, एक खाई पर, यानी बैन बैन कहते हैं ना कि जी एनलाइटन मॉडरेशन, बीच बीच में थोड़ा इस्लाम, थोड़ा कुछ और। या वो मस्जिद बेहतर है जिसकी इमारत की बुनियाद एक किनारे पर रखी गई है, खाई के, एक घाटी के, फनहार बिही, बस वो गिर पड़ी है उसको लेकर, फीनारी जहन्नम, जहन्नम में। ये एक बहुत तमसील है, कुरान की तमसीलात आपको खुद देखनी होती है, अपने दिल की नजर से, अपने दिल की आंखों से वो तमसील देखनी होती है।
ایک مسجد کا بیان ہے جو سالڈ گراؤنڈ پہ بنی ہوئی ہے، مضبوط عقائد ہیں، اور یعنی مسجد کی بنیاد کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ ہم نے اپنا عقیدہ کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن سے سیکھا ہے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اس مسجد میں اس کی بنیاد ان چیزوں پر ہے، اس مسجد میں ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس مسجد میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور جب یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، دیکھیں تو وہاں پہ ایسے لوگ ہیں یحبون ان یطہروا، جو چاہتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، ان کے جسم پاک رہیں، ان کے ذہن پاک رہیں، ان کے دل پاک رہیں، ان کے عقیدے پاک رہیں، ان کی روحیں پاک رہیں۔ اور اللہ تو محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ ان مسجدوں میں دین سکھانے کا انتظام ہوتا ہے، دین سکھانے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو پھر اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ کیا جس کی بنیاد تقوی پر ہے اللہ کے لیے اور اس کی رضا، کیا وہ بہتر ہے، یا جس عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر ہے؟ تو کھائی آپ سمجھیں کہ کیونکہ آگے نارے جہنم ہے، تو یہ کھائی جہنم کی ہے۔ وہ بیچ بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کفار سے بھی دوستیاں کر کے رکھی ہوئی ہیں، ان یہود سے بھی دوستیاں کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور اس طرح مسلمانوں سے بھی میٹھا میٹھا دین لیا ہوا ہے۔ افطار بھی پسند ہے، اور سحری میں بھی پراٹھے چاہیے ہیں، اور روزہ بھی نہیں رکھنا، اس کے بجائے ادھر ادھر فدیے دے رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں۔ عید منانی ہے، اور سب سے جو بڑی مثال میں اکثر دیتی ہوں کہ نکاح کے سارے لوازمات کرنے ہیں، سوائے اس اصل ضرورت کے کہ لڑکے اور لڑکی کو نکاح کا مطلب سمجھایا جائے۔ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد جس گھر میں رکھی جاتی ہے، وہ گھر کیسے ہوتے ہیں؟ ان میں قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، ان میں دین کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں اخلاق ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سکھائیں اپنے بچوں کو۔ نہیں، وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن ہاں، قوالی نائٹ بھی کرنی ہے اور مہندی نائٹ بھی کرنی ہے، اور یہ تو ہمارا دل چاہتا ہے، اور یہ تو ہمارے ارمان ہیں، اور یہ تو ہمارے طریقے ہیں، یہ سارے کام کرنے ہیں کیونکہ ہم نکاح کر رہے ہیں۔ یہ وہ گھاٹی ہے جس کے بالکل کنارے پہ وہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، اور جو بھی وہ عمارت بنائیں گے دین کے نام پہ، یعنی جو بھی ان کی مسجدیں ہوں گی، ان کے جو سینٹرز ہوں گے، ان کے جو کمیونٹی ہاؤسز ہوں گے، جو بھی وہ اس کو کہتے ہیں اپنی عبادت گاہوں کو، وہ گویا ایک گھاٹی کے کنارے پر ہیں۔ اور چونکہ ایمان کمزور ہے، جب کوئی امتحان آتا ہے، جب کوئی آواز آتی ہے جہاد کی، قتال کی، محنت کرنے کی، دین میں جان لگانے کی، تو وہ عمارت گویا گر پڑی نارے جہنم میں، کیونکہ انہوں نے انکار کیا۔ بالکل جیسے مدینہ کے منافقین نے جہاد پہ جانے سے انکار کیا تھا، تبوک کی مہم پہ جانے سے انکار کیا تھا، حنین پہ جانے سے انکار کیا تھا، بدر میں لڑے تھے، احد میں ان کو تانے دیے تھے۔ یہ ایک بہت ہی یعنی کہ کلیئر ایک تمثیل ہے، اگر آپ دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں تو آپ کو ایکچولی وہ عمارتیں نظر آتی ہیں، اور آپ کو اپنے گلی محلے کی مسجدوں کی کلاسیفیکیشن معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ اصل میں ان کا کس سے تعلق ہے، کس گروہ سے تعلق ہے ان کا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تو ہدایت نہیں دیتا ظالموں کی قوم کو۔ لا یزال، ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، بنیانہم، ان کی عمارت، الذی بناؤ ریبتن، ان کی وہ عمارتیں جن کی بنیاد انہوں نے ریب پہ رکھی ہے، فریب، شک، لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ایک کتاب ہے۔ تو جس کی بنیاد اس کتاب پہ نہیں رکھی گئی، یہ تو لا ریب ہے نا، اس میں تو کوئی ریب نہیں ہے۔ جس کی بنیاد ایک ایسی چیز پہ رکھی گئی ہے جو لا ریب نہیں ہے، جو ریب ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیشہ ان کی عمارتیں ایسے ہی رہیں گی جن کی بنیادیں انہوں نے شک پہ رکھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عمارتیں قرآن سے خالی ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا، مگر،
अन तक़त्तुअ क़ुलूबुहुम, मगर ये कि टुकड़े टुकड़े हो जाएं इनके दिल। इसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान को ये समझ आए कि टुकड़े-टुकड़े कैसे होते हैं लोगों के दिल। ये नामुमकिन है कि किसी का दिल उसके जीते हुए टुकड़े-टुकड़े हो जाए। लेकिन दिल के टुकड़े होने का मतलब ये है कि ऐसे दिलखराश वाक़यात वो देखें, इस तरह के हालात उनको दरपेश आएँ कि ये जो इनके मुनाफ़िक़त से भरे हुए दिल हैं, ये टुकड़े-टुकड़े हो जाएँ। इनमें से ये मुनाफ़िक़त और निफ़ाक़ बह जाए। जैसे अंग्रेज ये कहते हैं कि वी आर ओनली वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। वी आर ओनली वन हार्ट ब्रेक अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। यानी कि कोई ऐसा वाकया किसी को ये कहा जाए कि हुजूर आपको कैंसर है, अब सिर्फ 3 महीने हैं, या किसी का कोई बहुत प्यारा और बहुत अजीज उससे ऐसे बिछड़ जाए कि उसको खुदा हाफिज कहने का मौका ना मिले, जो बिछड़ गया है उसकी बिछड़ने की उम्र ना हो, या इतना बड़ा नुकसान हो जाए कारोबार में और लोगों की तरफ से इतने बड़े-बड़े धोखे मिल जाएं कि इंसान का दिल टुकड़े-टुकड़े हो जाए, पाश-पाश हो जाए और वो मुनाफ़िक़त उसमें से बह जाए, गायब हो जाए। तो इन जिस इमारत की इन्होंने बुनियाद रखी है, वो इनको हमेशा शक दिलाती रहेगी, इल्ला ये कि इनके दिल टुकड़े-टुकड़े हो जाएँ। ये जो इनके निफाक से भरे हुए दिल हैं, ये टुकड़े टुकड़े हो जाए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह तो जानने वाला है और हिकमत वाला है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, बेशक अल्लाह ताला ने खरीद लिया है मोमिनों से अनफुसहुम व अमवालुहुम, उनकी जानें और उनके माल, बेअन्न लहुमुल जन्ना, क्योंकि उनके लिए जन्नत है। युकातिलून फी सबीलिल्लाह, वो लड़ते हैं अल्लाह की राह में, फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, बस वो कत्ल करते हैं और वो कत्ल होते हैं, जान का नुकसान होता है उनको, शहीद होते हैं वो। वादन अलैहि हक़्क़न, ये वादा है इस पर सच्चा, फ़ित तौरात वल इंजील वल क़ुरआन, सब किताबों के अल्लाह ने यहाँ नाम ले दिए कि ये सच्चा वादा है तौरात में, इंजील में और कुरान में। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, और कौन ज्यादा पूरा करने वाला है अपना वादा अल्लाह से। जब अल्लाह ने एक वादा किया है तो वो उसको पूरा करके रहेगा। फस्तबशिरू, बस तुम खुशियां मनाओ, तुम्हारे लिए तो बशारतें हैं। बिबैइकुमुल्लज़ी, बिबैइ, उस बै के, उस सौदे के, अल्लज़ी वो जो, बायअतुम बिही, तुमने सौदा किया है। ये बैत जो कहते हैं ना, हमने बैत की, कि हमने एक सौदा किया, हमने इनसे अपने अमल के बदले में सवाब और बख्शिश खरीदी। सो तुमने जो सौदा किया है तुम तो इस पर खुशियां मनाओ। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून, तौबा करने वाले, इबादतें करने वाले, हम्दो सना करने वाले, साइहूना सफर करने वाले, राकिऊन साजिदून रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, अल आमिरून बिल मारूफ हुक्म देने वाले भलाई का, वन्नाहून अनिल मुनकर और रोकने वाले बुराई से, वल हाफिजून लि हुदूदिल्लाह और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले। वबश्शिरिल मुमिनीन, ये ईमान है, बशारतें हैं मोमिनों के लिए। इतनी खूबसूरत, ये इतनी भारी सूरत है कि इसको पढ़ के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंसान को अपने अंदर का निफाक इसमें नजर आता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें जो बशारतें दी हैं कि देखो, इस गंदगी से अपने दिल को पाक कर लो, तो तुम्हारे अल्लाह के तुमसे कैसे कैसे वादे हैं। माकान अली नबी, ये नबी की शान नहीं है, वल्लजीना आमनू, और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि वो इस्तगफार करें और बख्शिश मांगे मुशरिकों के लिए, वलौ कानू उली कुर्बा, देखो ईमान ये है, बड़ी मुश्किल बात है ये, चाहे वो उनके क़राबतदार हों, मिन बाद मा तबय्यन लहुम, बाद इसके कि उनके लिए वाज़ेह हो चुका है दीन, अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो दोज़ख वाले हैं। वमा काना, और ये मैं मिसाल देने वाली थी कि यहाँ आगे आ गई है, और नहीं है इस्तिग़फ़ार इब्राहीम अल अबीही, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए बख्शिश मांगे, इल्ला
अब मौइदतिन, मगर एक वादे के सबब, वअदहा इय्याहु, जो उसने अपने बाप से किया था। इसका जिक्र कुरान में और जगह पे है। लेकिन अल्लाह ये कहता है कि इब्राहिम भी अपने बाप के लिए बख्शिश ना चाहता, मगर वो वादा जो उसने बाप से किया था, फलम्मा तबय्यन लहू, बस जब उसके लिए जाहिर होगा, अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, कि वो उसका बाप अल्लाह का दुश्मन है, तबर्रा मिन्हु, तो वो बेजार हो गया, उसने बरी बरात की। ये सूरह बरात है ना, ये सूरह तौबा बरात। तो उसने भी बरात की उससे। इन्ना इब्राहिमा लअव्वाह, बेशक इब्राहिम अलबत्ता एक नरम दिल था, हलीम, बड़ा बुर्दबार था। वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, लियुदिल्ल कौमन बअदा इज़ हदाहुम, कि वो गुमराह करे एक कौम को बाद इसके जब उन्हें हिदायत दे दी। हत्ता युबय्यिन लहुम, यहाँ तक कि वो वाज़ेह कर दे उनके लिए, मा यत्तकून, जिससे वो परहेज करें। यानी अल्लाह ताला अपनी हुज्जत पूरी करके रहता है, वो कोई कसर नहीं छोड़ता। इन अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। इन अल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह ही के लिए बादशाहत है आसमानों की और जमीन की। युही व युमीत, वही जिंदगी देता है और वही मारता है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा, में वली वला नसीर, कोई भी दोस्त या मददगार। लक़द ताबल्लाहु, तहकीक अल्लाह ने तवज्जो फरमाई, अलन नबी, ये अपने नबी पर, वल मुहाजिरीना वल अंसार, मुहाजिरीन पर और अंसार पर, अल्लज़ीन तबऊहु, वो जिन्होंने उसकी पैरवी की, फी साअतिल उसरा, एक तंगी की घड़ी में। शेब अबी तालिब हुआ है, जंग बदर हुई है, जंग ओहद हुई है। सो इतने बड़े बड़े मार्के हुए हैं, ये मुहाजिरीन और अंसार, इन्होंने वो सारी तारीख देखी हुई है। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने तवज्जो फरमाई, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई नबी की, मुहाजिरीन की और अंसार की, और वो जिन्होंने उसकी उस वक्त पैरवी की जब वो बड़ी तंगी की घड़ी में था। मिम्बादे, इसके बाद, माकादा यजीगु कुलूबु, के फिर जाएं दिल, अ, टेढ़े हो जाएं दिल, फरीक़ मिनहुम, एक ग्रोह के इनमें से। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर वो मुतवज्जे हुआ उन पर, इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, बेशक, बेशक वो यानी बेशक अल्लाह, बिहिम उन पर, रऊफुन, पुरशफ़क़त था, रहीम, बार बार रहम करने वाला था। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान शुरू हो रहा है, जिसका ताल्लुक अम, तबूक के मार्के से है। वो सबक अभी 10 मिनट के बाद शुरू करते हैं, 8:55 पे, या मेरा 8:55 है, आपका 7:55 होगा पाकिस्तान में। अगला सेशन शुरू करेंगे, ये सबक इस वक्त यहाँ पे रोकते हैं। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।